ہمارے درمیان خدا کے خادم موجود ہیں. پاسٹر خالد جو ہے ہم انہیں دعوت دیں گے کہ وہ آئے خدا کا زندہ کلام ہم سب کے ساتھ شیئر کرے. خدا کے جلال کے لیے اور خدا کے خادم کے لیے زوردار تالیاں. ہاللویا ہاللویا. مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. خداوند آپ کو برکت دے. میرے عزیزو، خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں قیمتی موقع بخشا اور یہ ساری اس نے رحم کیا ہم پہ، تاکہ ہم زندوں کی زمین پہ آج ہمیں قائم رکھا اس نے. اور میرے عزیزو، خدا کا شکر کرتے ہیں کہ دوبارہ آپ کے سامنے خدمت میں پیش ہوا. کیونکہ میرے عزیزو، جب آپ کلیسیا اور جتنے لوگ ہیں سب کی جب ہم خدا کا کلام آپ تک لے کے آتے ہیں تو آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اسی طرح میرے عزیزوں، میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کا کہ جو اس کلام کو سنتے ہیں اور دوسروں تک شیئر کرتے ہیں اور میرے حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب کرتے ہیں، دوسروں کو کلام پہنچاتے ہیں. میرے عزیزو، آپ اسی طرح میرے ساتھ شریک ہیں جیسے ہم سب مل کے خداوند کے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلا سکتے ہیں. تو میرے عزیزو پیارو، خدا کے جانشینوں، خدا کے پیارو، آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے. ہمارا جو ٹاپک ہے، جو آج ہمارا مضمون ہے، وہ یہ ہے کہ صادقوں کی تمنا صرف نیکی ہے. میرے عزیزو، آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے جو ہمارا مضمون ہے وہ یہ ہے، اس پہ ہم غور کریں گے. صادقوں کی تمنا صرف نیکی ہے. تو آج میرے عزیزو ہم اس میں دیکھتے ہیں پہلا حوالہ جو ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے امثال کی کتاب، اس کا 11واں باب اور اس کی 23 آیت کو ہم دیکھیں گے، غور کریں گے خدا کے پاک کلام میں. 11 باب اس کی 23ویں آیت. صادقوں کی تمنا صرف نیکی ہے، لیکن شریروں کی امید غضب ہے. آمین. ہاللویا. میرے عزیزو، یہاں پہ جو ہم نے سیکھا ہے وہ ہمیں یہاں پہ جو حوالہ ہم نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ صادقوں کی تمنا صرف کیا ہے جی؟ نیکی ہے. صادقوں کی صرف جو تمنا ہے وہ نیکی ہونی چاہیے. اور یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ نیکی ہے. اور اسی طرح میرے عزیزو، جو کہ دوسرے یہاں پہ ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ آج ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ وہی ہمارا نجات دہندہ ہے اور ہمیں صادق بننا ہے. صادقوں کی تمنا صرف نیکی ہونی چاہیے. اور یہ میرے عزیزو بائبل میں 38 مرتبہ پرانے عہد نامہ میں یہ لفظ آیا ہے. صادق جو ہوتا ہے وہ سچا، وفادار، ٹھیک اور راست بندے کو کہا جاتا ہے. تو میرے عزیزو، پہلا ہم دیکھتے ہیں ایک اور حوالہ، پہلا پطرس 3 باب اور اس کی 14 آیت میں. اور اگر راست بازی کی خاطر دکھ سہو بھی تو تم مبارک ہو، نہ ان کے ڈرانے سے ڈرو اور نہ گھبراؤ. آمین. میرے عزیزو، صادقوں کی یعنی خدا کی بھی نظر صادقوں اور راست بازوں کی طرف ہے تاکہ نیکی ہی کرتے جائیں. کیا کرتے جائیں جی؟ نیکی ہی کرتے جائیں. اسی طرح ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے، یہاں پہ جو 14ویں آیت میں کہتا ہے، اور اگر راست بازی کی خاطر دکھ سہو بھی تو ہم دکھ سہیں تو بھی ہمیں کیا ہے جی؟ تم مبارک ہو. نہ ان کے ڈرانے سے ڈرو اور نہ گھبراؤ. یعنی نہ ڈرانے سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے. خداوند ان کو جو راست بازی کے کام کرتے ہیں پسندگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، پسند کرتا ہے. اور میرے عزیزو، وہ خدا ہماری دعاؤں کو ہر وقت سنتا ہے. وہ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اپنے خدا کے کان ان کی دعاؤں پہ ہر وقت لگے رہتے ہیں. صادقوں کی اور میرے عزیزو، صادقوں کی جو تمنا ہے وہ نیکی ہے. اور اسی طرح لیکن وہ ان کی دعا کو جو مسیح کی خاطر دکھ اٹھاتے ہیں، بدی کے عوض بدی نہیں کرتے،
एक खास मफहूम में समझना है इस बात को कि बदी के एवज बदी नहीं करनी, बल्कि नेकी जो 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 मेरे चीजों बदी के एवज बदी ना करें और दुख जो सहते हैं। तो आज हमें इस बात को देखना है, हमें खुदावंद के लिए हमारी नेकी की तमन्ना होनी चाहिए, नेकी की ख्वाहिश होनी चाहिए, ताकि हम नेकी करते जाएं, ताकि हम उसमें बढ़ते जाएं। मगर मेरे अजीजों, निगाहों के सामने बदकार जो है लिखता है कि मगर बदकार खुदा की निगाह में है, यानी बदकार जो है खुदा की निगाह में रहता है। उसकी बुनियादी जो मेरे अजीजों इशारा खुदा के लोगों की अज़े रसानी पे है, यानी जो अज़े रसानी दी जाती है होती है उस पर है, यानी लेकिन इसमें वो ईमानदार जो हैं शामिल हैं जो अपने दुश्मनों के खिलाफ जिस्मानी तशद्दुद पर उतर आते हैं और सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं। बदी मेरे अज़ीज़ों बदी है, और जहाँ कहीं हो खुदा उसकी मुखालफत करता है, जहाँ भी बदी होगी खुदा उसकी मुखालफत करता है। और इसी तरह मेरे अज़ीज़ों ख्वाह वो ईमानदारों में हो या बेईमानों में हो, बेईमान लोगों में हो, इसी तरह मेरे अज़ीज़ों जहाँ भी होगी वो मुखालफत होती है, यानी वहाँ पे खुदा उसकी मुखालफत करता है। खुदा नहीं चाहता कि बदी को नहीं देखता खुदा। तो मेरे अज़ीज़ों इसी तरह ईमानदार जो हैं और उन्हें गज़ब और सज़ा की सूरत में होती है। और हम देखते हैं ज़बूर और उसका 34 में, ज़बूर 34 उसकी हम 16वीं आयत को यहाँ पे पढ़ते हैं। खुदा के पाक कलाम में क्या लिखा है, यहाँ पे खुदा के पाक कलाम में हम पढ़ेंगे 16वीं आयत में लिखा है, खुदावंद का चेहरा बदकारों के खिलाफ है ताकि उनको उनकी याद जमीन से मिटा दे। यानी मेरे अज़ीज़ों पे जो पतरस इस बात को बता रहा है वो ज़बूर का हवाला देता है, कहता है कि बदकार जो हैं यानी खुदावंद का चेहरा जो है बदकारों के यानी जो बदकार हैं उनके खिलाफ है, यानी हर वक्त उनके खिलाफ रहता है ताकि उनकी याद जमीन से बुला दी जाए, जमीन से मिटा दी जाए, खत्म हो जाए। चेहरा बदकारों के खिलाफ रहता है मेरे अज़ीज़ों, उनकी याद जमीन से मिटा दी जाए। तो इस आयत का जो हमने पहला हिस्सा हमने देखा वहां पे, तो मेरे अज़ीज़ों वहां पे वो हिस्सा यही नजर आता है कि हर दौर पर सादक आता है। तो जी हाँ, हम मेरे अज़ीज़ों इस ज़माने में रहते हुए जो खुदावंद का साल मकबूल है, तो इसी तरह दूसरी आयत के हिस्से में तकमील हो उस वक़्त होगी जब खुदावंद यशवा मशायख दुनिया में बादशाही करेगा, यानी जब बादशाही करने के लिए आएगा, बादशाहों का बादशाह आएगा, अदालत करेगा, उस वक़्त मेरे यहाँ पे जैसे ये लिखा है ताकि उनकी याद जमीन से मिटा दी जाए, यानी उन बदकारों की उनको अदालत करेगा। तो यानी खुदावंद आएगा तो वो बदकारों को सजा देगा और जमीन से उनकी याद को क्या करेगा जी, मिटा देगा। हम फिर एक बार देखते हैं खुदा के पाक कलाम में पहला पतरस उसके 3 बाब और उसकी हम यहाँ पे देखते हैं 13वीं आयत को। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा है, अगर तुम नेकी करने में सरगर्म हो तो तुमसे बदी करवाने वाला कौन है। यानी यहाँ पे पतरस रसूल हमें बताता है कि अगर तुम नेकी करने वाले हो, यानी नेकी करते उस नेकी में सरगर्म हो, तो तुमसे बदी करवाने वाला कौन है। यानी अगर हम नेकी में सरगर्म है तो बदी हमसे कौन करवाता है, यानी कोई भी नहीं। लेकिन उसका बावजूद मेरे अजीजों यहाँ पे वो हमें बताता है कि शहीदों के बारे में,
यानी हमें यहाँ पे शहीदों की हमें नजर आता है, साबित करती है ये आयत कि खुशखबरी के दुश्मन जो हैं खुदा के वफादार शागिर्दों की पहली बात जो रास्तबाजी के राह पर चलते हैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचता। मेरे अजीजों, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचेगा। मुकाबले ना करने की पॉलिसी मुखालफों को नहत्ता कर देता है, यानी वो नहत्ता कर देती है। मुमकिन है कि मुश्तल जो अफराद हैं यानी जो उसके मुश्तल हो जाते हैं लोग, तो आम तौर पर जो रास्तबाजी का मुश्ताक होता है उसकी नेकी उसके हिफाजत करती है, उसी की जो नेकी है उसकी हिफाजत करती है। दूसरी बात यह है कि दुश्मन का बदतरीन सलूक भी एक मसीह को अबदी नुकसान से बचाता है। जो उसका अबदी नुकसान है उससे बचाता है। दुश्मन उसके बदन को जख्मी कर सकते हैं, यानी दुश्मन कर सकता है, उसके बदन को जख्मी कर सकता है, मगर रूह का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो इंसान जिस्म को तो नुकसान पहुंचाएगा मगर रूह का कुछ भी नहीं उसको हो सकता। दूसरी जंग अज़ीम में मेरे अज़ीज़ों 12वें एक मसीह लड़का था, तो यूरोप की में एक तहरीक चल रही थी, उसमें शामिल होने से इनकार किया उसने। तो उन्होंने कहा कि तुम नहीं जानते कि हम तुम्हें हलाक करने का इख्तियार रखते हैं? तो उसने जवाब दिया, तुम नहीं जानते कि मसीह की खातर मरने का इख्तियार मैं रखता हूं। यानी वो कहता है कि तुम नहीं जानते कि हम तुम्हें मारने का इख्तियार रखते हो। कहते हैं तुम नहीं जानते कि मैं जो हूं, मैं मसीह के लिए मरने के लिए मेरे पास मरने का इख्तियार है। वो इस बात का कायल था कि उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यानी आज हमें इस बात के कायल होना है कि जब तक खुदा की मर्जी नहीं है तो हमें कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता। इसी तरह मेरे अजीजों, हम 14वीं आयत यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, और अगर रास्तबाजी के खातर दुख सहो भी तो तुम मुबारक हो, ना उनके डराने से डरो ना घबराओ। यानी लेकिन फर्ज करें कि नजात दहिंदे के साथ अपनी वफादारी के बायस एक मसीह दुख उठाता है। अगर एक मसीह दुख उठाता है तो फिर क्या होगा? उसके 3 नताइज निकलते हैं। पहला नताइज ये होता है कि खुदा उसके दुख को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। दूसरे नंबर पर मेरे अजीजों, दुख वो उन दुखों को दूसरों की बरकत का बायस देने का बायस बनता है। तीसरी बात यह है कि वो उसको जो उसके नाम की खातर है बरकत देता है। यानी अगर कोई दुख उठा भी लेता है तो उसे बरकत मिलती है। तो कहता है आखिर में यहाँ पे कहता है, ना उनके डराने से डरो ना घबराओ। यानी ना उनके डराने से डरो ना घबराओ। इसी तरह मेरे अजीजों, कहते आदमियों से या उनके डराने से ना डरो। आज हमने आदमियों के डराने से या उनके डरना नहीं है। इसी तरह मेरे अजीजों, शहीदों ने इस पॉलिसी को बहुत अच्छी तरह संभाला, उसको निभाया, यानी उस पॉलिसी को निभाया। तो जब पोलीकारब बिशप था, तुर्की के एक शहर अजमीर में पैदा हुआ था। तो 60 और 155 की दहाई में ये यानी ईस्वी में था। तो रोमन सल्तनत की तरफ से मेरे अजीजों एक मुजरमाना तौर पर उसे सजा दी गई, यानी 12वीं सदी में उसको शहीद किया गया था। तो पोलीकारब जो था वो मेरे अजीजों वादा किया कि अगर वो मसीह की शान में गुस्ताखी करे या कुफर बके तो उसे रिहा कर दिया जाएगा। यानी उसे कहा गया कि अगर तू
وعدہ کر کہ اگر تو خداوند یسوع مسیح کے خلاف کوئی اس کی شان میں گستاخی کر یا کفر بکے گا تو تجھے رہا کر دیا جائے گا. لیکن میرے عزیزو اس کا کیا آگے سے کہنا تھا, اس کا کیا رد عمل تھا؟ اس نے میرے عزیزو پالی کارب نے جواب دیا کہ میں 85 سال سے مسیح کی خدمت کی ہے. میں نے 85 سال سے خدا کی خدمت کی ہے مسیح کی, اور اس نے مجھے میرے ساتھ برائی نہیں کی, یعنی مسیح نے میرے ساتھ برائی نہیں کی جب میں اپنے بادشاہ اور نجات دہندہ کی گستاخی کیسے کر سکتا ہوں. تو میرے عزیزو انہوں نے جب گستاخی اس نے نہیں کی تو انہوں نے گورنر نے اس سے دھمکی دی کہ میں تجھے جنگلی درندوں کے آگے پھینک دوں گا, جنگلی جانور جو ہیں. تو میرے عزیزو تو اس نے جواب دیا یہ تو میرے لیے اور بھی اچھی بات ہے, اور بھی اچھا ہوگا کہ اس دکھ بھری زندگی سے میں جلدی سے چھٹکارا پا لوں, جلدی سے چلے جاؤں. تو میرے عزیزو آخر میں حاکم نے اسے زندہ جلانے کی دھمکی دی کہ تجھے ہم زندہ جلا دیں گے. تو پالی جلائے گی, یعنی جو آگ ہے, یعنی جو اس عارضی, تو یعنی میں نہیں ڈرتا, تم اس آگ کے بارے میں نہیں جانتے جو ہمیشہ جلتی رہتی ہے. یعنی انہیں وہ بتا رہا ہے کہ جو آگ ہمیشہ سے جل رہی ہے اس کے بارے میں آپ دیکھو, تو میں اس عارضی آگ سے نہیں ڈرتا. تو میرے عزیزو یہاں پہ جو پالی کارب نے اپنے آپ کو خداوند کے لیے تیار کیا, اپنے آپ کو مسیح کی جو گستاخی تھی, یہ کہتے ہیں تو گستاخی کر یا اس کے خلاف کوئی کفر بک تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے. لیکن میرے عزیزو اس نے اپنی شہادت کو قبول کر لیا مسیح کی خاطر, لیکن اس نے میرے عزیزو ان ساری باتوں کو مسیح سے دور نہیں ہٹا, یعنی مسیح کو اب رد نہیں کیا, بلکہ اس نے مسیح کی خاطر اپنی جان دے دی. اسے صرف 2 الفاظ کہہ رہے تھے کہ تو کر لے, یا گستاخی مسیح کی کر دے یا مسیح کے لیے اپنے آپ کو اس کو رد کر دے, یا اس کی گستاخی کر یا رد کر دے. تو لیکن اس نے اس بات کو نہیں مانا. ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں امثال اور اس کی 16واں باب کو, اور اس کی ہم دیکھیں گے 7ویں آیت میں کیا لکھا ہے. یہاں پہ لکھا ہے خدا کے کلام میں 7ویں آیت میں, جب انسان کی روشیں خداوند کو پسند آتی ہے تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بنا دیتا ہے. میرے عزیزو اگر تم نیکی کرنے میں سرگرم ہو تو آپ کی تمنا نیکی ہو تو پھر کیا کرنا ضروری ہے؟ میرے عزیزو تمنا, آپ کی تمنا کیا ہونی چاہیے؟ نیکی ہونی چاہیے. لیکن یہاں پہ وہ جو ہم حوالہ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں 7ویں آیت میں لکھا ہے جب انسان کی روشیں خداوند کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کا دوست بنا دیتا ہے. یعنی تمنا, خواہش, اس کی خواہش ہونی چاہیے, آرزو. تو میرے عزیزو جب انسان کی روشیں خداوند کو پسند آ جائیں, جب خدا پسند کرے آپ کی عادتوں کو, آپ کی روشوں کو, آپ کے بیٹھنے اٹھنے کو, جب خدا پسند کرے گا تو میرے عزیزو آپ کے دشمن بھی آپ کے دوست بن جائیں گے, آپ کے دشمنوں کو وہ دوست بنا دے گا. نیکی کی تمنا رکھیں اپنے اندر. جب آپ نیکی کی تمنا اپنے اندر رکھیں گے تو میرے عزیزو روشیں درست ہو جائیں گی ہماری. اس وقت ہماری سوچیں بدل جائیں گی, خیالات بدل جائیں گے, تمنا ہمارے اندر جاگ اٹھے گی. تو اسی طرح میرے عزیزو, لیکن اس کا اطلاق میرے عزیزو ہر حال میں نہیں ہوتا. ہر حال میں لوگ نیکی نہیں کر سکتے, ہر حال میں بدل نہیں سکتے. اسی طرح میرے عزیزو کسی ملک کے صدر کے مخالف, میرے عزیزو کسی صدر کے مخالف جو تھا, کسی صدر کے مخالفن پارٹی جو تھی, ان میں اس کی جو پالیسیاں تھی اس کے خلاف ہر وقت وہ بولتے, تنقید کرتے رہتے تھے. لیکن بعض میرے عزیزو اس کی تنقید نہایت ظالمانہ طور پہ ہوتی تھی, لیکن یہ ایماندار
सदर कभी भी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं था देता, उसने कभी भी जवाब नहीं दिया, बल्कि बड़ी खंदक और परेशानी से बर्दाश्त करता था, यानी सारी बातों को वो बर्दाश्त करता था उनकी। लेकिन मेरे जब सदर की वफात हुई तो उस शख्स ने जो उसके खिलाफ, जो उस पार्टी के खिलाफ बोलता था, तो आंसुओं के साथ इतराफ किया कि ये सदर जो सदर के रूप में उस दुनिया के अजीम तरीन रहनुमा को मैंने देखा था। यानी वो इकरार करता है, जो उसके खिलाफ बोलते थे, पार्टी जो बोलती थी या जो शख्स वो बोलता था, तो मेरे जो सदर के जब वो वफात पाई उसने, तो दूसरा शख्स आंसुओं के साथ कहता है, इतराफ करता है कि मैंने सदर के रूप में एक बहुत अच्छे रहनुमा को, इंसान को देखा था। इसी तरह मेरे अजीजों आज कहता है कि हमारी जब रफ्शें बदल जाएंगी, हमारी रफ्शें चेंज हो जाएंगी, तो मेरे अजीजों कहता है, तो खुदा को जब कहता है, जब इंसान की रफ्शें खुदा को पसंद आती है तो वो हमारे दुश्मनों को क्या बना देता है, दोस्त बना देता है। हम देखते हैं रोमियो का खत, उसका 2 बाब, और उसकी हम यहाँ पे देखेंगे 8वीं और 9वीं आयत को। यहाँ पे लिखा है खुदा के कलाम में, मगर जो तफरके अंदाज और हक के ना मानने वाले बल्कि नारास्ती के मानने वाले हैं, उन पर गजब और कहर होगा और मुसीबत और तंगी हर एक बदकार की जान पर आएगी, पहले यहूदी की फिर यूनानी पर। मेरे अजीजों यहां पे यानी लेकिन शरीरों की उम्मीद जो है गजब है, यानी शरीरों की उम्मीद गजब है। जो साधकों की तमन्ना नेकी है, मगर शरीरों की उम्मीद क्या है, गजब है, उन पर गजब और कहर होगा। इस आयत में हमने देखा है कि कहता है कि यहाँ पे लिखा है कि मुसीबत और तंगी हर एक बदकार की जान पर आएगी, पहले यहूदी पर और फिर यूनानी पर। वो हक यानी सच्चाई को नहीं मानते, उन्होंने खुशखबरी की पुकार को कभी कबूल नहीं किया, बल्कि वो नारास्ती को अपना मालिक मानकर उसकी फरमाबरदारी करते हैं। लड़ाई झगड़े और मेरे जीजो धड़ेबंदी, फसाद और नाफरमानी उनकी जिंदगी का खास गया है। जो ऐसे लोग हैं जो झगड़ा, लड़ाई और धड़ेबंदी और फसाद और नाफरमानी जो उनकी जिंदगी में है, उनका खासा बन गया है, और ये हतमा सबूत है कि उनके मेरे अजीजों कभी नजात का तजर्बा नहीं हुआ। ऐसे लोगों को कभी भी नजात का तजर्बा नहीं हुआ। इसी तरह मेरे अजीजों इस बात को समझना है हमने, और खुदावंद की अदालत हुक्म है, वो अदालती हुक्म है मेरे अजीजों कि मुसीबत और तंगी हर उस इंसान के लिए है, होगी मेरे अजीजों जो बदकार है, जो बदकारी में अपना वक्त गुजारता है, जो और बुरे दिल को जाहिर करता है, यानी जो बुरे काम करता है वो बुरे दिल को भी जाहिर करता है, यानी उसका दिल बुरा होता है। तो जो ईमान नहीं लाता, काम या अमाल जो है खुदावंद के बारे में इंसान के रवैया या सोच को जाहिर करते हैं। और इसी तरह मेरे अजीजों पहले यहूदी, उसमें पहले यहूदी पर आएगी खुदा का कहर। और यहाँ पे लिखा है, वो कहता है तंगी और हर बदकार पर उसकी जान, मुसीबत और तंगी हर बदकार पर, और पहले यहूदी पर और फिर यूनानी पर। इसका मतलब जाहिर होता है कि खुदा अदालत की दुनिया में खुदा की चुनी हुई कौम है मेरे अजीजों, और कौम होने के बायस सजा होना भी मेरे अजीजों जरूरी है। यहाँ पे लिखा है कि बदकार जो है वो सजा पाएंगे, और कहता है कि यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले कौन होएगा जी, यहूदी, और फिर कहता है इसलिए जो अबदी भी वही पहले होंगे, यानी सजा में भी पहले
वही पहले वो होंगे और अब्दियत में भी पहले वही होंगे। तो मेरे अजीजों, आज हमें इस बात को जानने की जरूरत है ताकि हम इस बात को समझ सके, इस बात में खुदा के साथ कायम हो सके, क्योंकि वही आज मेरे अजीजों हमारा नजात दहिंदा है। कि हमारी मेरे अजीजों साधकों की तमन्ना क्या होनी चाहिए? नेकी होनी चाहिए। इसी तरह हम इसको बाकी यहीं से दोबारा शुरू करेंगे, ताकि दोबारा से हम देखेंगे, अगली हम देखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे, आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको इस कलाम को समझने की और अमल करने की तौफीक बख्शे। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो।